নমো বিষ্ণু পাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে জয় পতাকা স্বামী নীতি নামিনী নমো আচার্য পদায় নিতায় কৃপা পদায়িনী গৌরকথা দামোদায় নগর গ্রাম তারিণী নমো বিষ্ণু পাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামী নীতি নামিনী নমস্তে সরস্বতী দেবী গুরুবাণী প্রচারিণী নির্বিশেষ শূন্যবাদী পচ্যত দেশ তারিণী জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। সুভদ্রা হরে কৃষ্ণ। তোমাদের ক্যামেরা নিচে হয়ে গেছে, চেহারা দেখা যাচ্ছে না, একটু করে দেখা যাচ্ছে, বড় করো। হ্যাঁ সুভদ্রা, শ্লোক বলো, সেকেন্ড চ্যাপ্টারে 13 নম্বর শ্লোক বলো, আনমিউট করো। আনমিউট হচ্ছে না তো, হয় নাই। No, pues বলো না, বড় করে বড় বড় করে বলো। জোরে বলতে জোরে যেমন আছে বললাম। जाता है कुमरम जीवनम जरा तथा दहंत प्राप्ति धीरस्ता नमोजति। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुभद्रा की जय। गुरु महाराज सर कृपा वर्षित हो। हरे कृष्णा। कपिल हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। তুমি কি বলিবা মন্ত্র? শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র বলিবা। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरि बोल। हरे कृष्ण। কৃষ্ণ কৃপা বর্ষিত। হরে কৃষ্ণ। আর প্রাণদিকা হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण दीर्घा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता तद्गीता द्वितीय श्लोक। কি বলে কৃষ্ণ? অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তি মাধ্যমনি ভারত অব্যক্তানি ধিয় না নেব তত্র কাপরিদেব না। হরি হরে কৃষ্ণ। বল। হরি বল। হরি বল। কৃষ্ণ কৃপা বর্ষিত। তোমার নৃত্য দেখে আমার নৃত্য করতে ইচ্ছে হয়েছে। সুপার। হরে কৃষ্ণ। রাধারানী হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ দণ্ডবোধ প্রণাম। শ্রী শ্রী রাধিকাষ্টকম সৌকুমার্য সৃষ্টি পল্লব সৌকুমার্য সৃষ্টি পল্লবালি কীর্তি নিগ্রহ চন্দ্র চন্দ্র নৎপলেন্দু সেবশীত বিগ্রহা সেবশীত বিগ্রহা সেবসেতু বিগ্রহা সাবিমার্য বল্লভীশ সাবিমার্য বল্লভীশ কামতাপবাদিকা মह्यमात्मपाद पद्म दास्य दास्त राधिका दास्य दास्त राधिका दास्य दास्त राधिका दास्य दास्त राधिका विश्ववन्दयो बतावि विश्ववन्दयो बतावि वन्दिता पियारमा रूपनेव यौवनादि सम्पदानयच्छम सम्पदानयच्छमा সম্পদানয়ৎসমা शीलहार्जलीलया च शीलहार्जलीलया च
यतोऽस्ति नाधिका मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दास्तराधिका दास्य दास्तराधिका दास्य दास्तराधिका दास्य दास्तराधिका। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अथ गीता सप्तम अध्याय श्लोक 25। नाहं प्रकस्य सर्वस्य योगमाया समावृतम मूढोऽयं न विजानाति लोकं मोहजमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरि बोल राधा रानी की जय। कृष्ण कृपा वर्षित करे कृष्ण। एक्सीलेंट। राधिका हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधिकाष्टकम्। रसलस्य गीतनर्मा रसलस्य गीतनर्म सत्तकानि पण्डिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणानि मण्डिता सद्गुणानि मण्डिता विश्वनव्य गोपयोषित विश्वनव्य गोपयोषित आलितोऽपि अधिका मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दासुराधिका मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दास्तुराधिका दास्य दास्तुराधिका दास्य दास्तुराधिका नित्य नव्य रूप केली नित्य नव्य रूप केली कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बंद गोप योवतेषु कंपदा योवतेषु कंपदा कृष्ण रूप वेश केली कृष्ण रूप वेश केली लग्न सत्समाधिका मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दस्तुराधिका मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दस्तुराधिका दास्य दस्तुराधिका दास्य दस्तुराधिका। हरे कृष्ण। चैप्टर 12 टेक्स्ट 1। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ते ये भक्तस्त्वं पुरुपप्सते ये चैव अक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। Translation. Arjuna inquired, which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in a devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifest stated. Hare Krishna. हरि बोल। एक्सीलेंट। राधिका की जय। गुरु महाराज कृपा वर्षित करे कृष्ण। भगवद गीता ग्रंथराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि